नमस्कार जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल नवकाकरी को मु मोनालिसा स्वागत जनाऊँगी। यदि आपण माने आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेरे अनुरोध चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ आ ये भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। आज मुझे पुणी थे आपण प्रिय लेखिका तथा मोर प्रिय लेखिका श्रीमती प्रतिभा रायकर गल्प पुस्तक ऐक्यतनरू आनी आसी एक सुंदर गल्प अविभाज्य। गल्पटीर ना हूँ अविभाज्य। तेरे चलतु बेसी डेरी न करी कहानीटी को सुनिबा। अर्ध शताब्दीर युग्म जीवन दुईटी नरनारी सुदीर्घ सहावस्थान एटा किसी कम कथा नुहे। दुईटी विबदमान नरनारी बंधु अबा दुईटी परम और चरम शत्रु एत वर्ष धरी गोटे घरे एकत्र शयन भोजन कथोपकथन जीवनर सुख दुख घात प्रतिघात को समान भाव बांधि नहीं जीवन जापन करिबार प्रचेष्टा भितर परस्पर मध्य घनिष्ठता निबिड़ता अंतरंगता जे केते सांद्र केते दृढ़ ताहा अवर्णनीय। एपणी विक्रम बाबू एवं स्वर्णलतांकर आदर्श युग्म जीवनर स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध सुदीर्घ इतिहास। से इतिहासर प्रतिटी पृष्ठारे प्रेम प्रणय परस्पर प्रति आनुगत्य एवं विश्वस्तपणिया जनकर व्यक्तित्व प्रति अपरर श्रद्धा सम्मान संभ्रम इत्यादिर विचित्र वर्णाढ्य चित्र। 50 वर्षर मधुमेह शांतिपूर्ण सहवस्थान पर जनकर मृत्यु जे आउ जनक मृत्यु ठारू अधिक जंत्रणादायक एक समस्ते बेस अनुभव करें। किंतु एक संगे बंचिबे और एक संगे मरिबे बोली पति पत्नीकर जेते प्रतिश्रुति प्रतिज्ञा इच्छा कामना सब संसार अलंघ्य नियम पाखे अबांतर एवं मिछ एक किए न जाने। जेते अप्रिय हेले मध्य एक सत्य जे काहाकू जणकू हेले अपरर मृत्यु को सामना करने को हब बरदास्त करने को हब से मृत्यु ठारू भयंकर दुर्दिन को। कथा पढ़े विक्रम बाबू कहती देख सुन तमे ईश्वर को जहाँ मागना कहीं प्रथमे निवेदन करिब आमर एकत्र मरण तमे आगे मरिब नहीं कारण तमर मृत्यु मु बरदास्त करिपारिबिनी। मो मृत्यु परे तमर दुख जंत्रणा एवं काले काले केउठी किछि अवहेला हेबार चिंता मते से पुरे भी शांति देब नहीं। तेणु मु मध्य तुम आगे मरी जाबाकू चाहूँगी। कौन कहूच राजी? स्वर्णलता हसंती नहीं चिड़ती भी नहीं किछि जवाब दियंती नहीं। से जानिछंती तांकर राजी अराजी इच्छा अनिच्छा संगे किछि जाय आसे नहीं। जहाँ भवितव्य ताहा अवश्य घटिबा जहाँ घटिबा ताकू बरदास्त करने को हब। किंतु तांकर केमिति आत्मविश्वास थिला से आगे मरिबे एवं तांकर स्वामी आत्म मरिबे नहीं। अर्थात स्वामींकर मृत्यु चिंता को से कौनसी दिन मन में स्थान मध्य दियंती नहीं। निजर दुर्दिन कथा भयालु मनीष कौनसी दिन मन में स्थान दिए नहीं। स्वर्णलता से दृष्टि जड़े दुर्बल मन नारी अथच बाहर को मुह टाण कर बेले बेले कहदियंती कौन जे कौच केबे मरिबा बेली आज कौन जुई सजाड़ी बसवा सब बेले से बाकी कथा गुड़ा पकई मुंड खराब कर बसवा कि दरकार। जन्म जेते बेले हेजे मरिबा तो निश्चय। स्वामी मुखरे मरण कथा शुणिले स्वर्णलता कथाटा को सब बेले एमती एड़े दियंती। किंतु विक्रम बाबू जानिछंती स्वर्णलता अति मात्रा स्वार्थपर तांको पुओ बोहू अनुकंपा उपर छाड़ी से सौभाग्यवतीर बाहाना नहीं सुख और परिपूर्णता भितर छुटकर खसीजा दिन राति प्रचेषा चलती। सबू ओषा उपवास मानसिक पूजा पार्वण स्वामी मंगल यार अर्थ कौन? एक संगे मरिबा कथा छाड़ तांको मृत्यु पर मध्य स्वामी मृत्यु कथा जे मुहर उच्चारण भी करिपारंती नहीं। से कथा पढ़िले डरुआ पिला भली प्रसंग बदले अन्य कथा पकाती ना चुप कर उठी चली जाती। नुआ चूड़ी पिंधि बड़कर सिंदूर टोपाटे लगे कि विक्रम बाबू मुख्य दृष्टि चाह कहती बेस मानुची तुमको। झुंटी पड़ा बेले चमकी पड़ी स्वर्णलता थुथु कर छेप पकई दिंती चूड़ी रे चिड़ी जाकि कहती चूड़ी और सिंदूर को आखि दियंती नहीं। आर अर्थ कौन? हस्तरेखा गणना करी ज्योतिष भविष्यवाणी कला बेले सुख समृद्धिर तालिका भितर अहिसुलक्षिणी होई स्वामी आगे गेलबसर हो चली कथा शुणु शुणु लतांग मुहरे देखाए हसर बिजुली झटकी उठी संतर्पण में मिलाई कथा पुओ बोहू झील जो एपरिक नाती नातुणी आखिर भी बाद जाएनि।
ପୁଅ ଝିଅ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ। ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ବିଚରା ଚାଲିଯାଉ, ନହେଲେ ତା'ର ସାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ସେତିକି ଦୁଃଖରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ବିକ୍ରମ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତମକୁ ବିଦା କରିସାରି ହିଁ ମୁଁ ଯିବି। ତା ନହେଲେ ତମର ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। କେବେ ତ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, ଶେଷବେଳେ କାହିଁକି ଦେବି? ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଅଝଟ ପଣିଆର ଲୁହ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତମ ଲୁହ ପୋଛିବ କିଏ? ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ତମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ, ତମରି ଆଗରେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିଦିଏ। ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ। ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ, ଭୋଜନ, ଶୟନ, ପ୍ରସାଧନ ସବୁ ଭୁଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଦିନ କେଇଟାରେ କଣ୍ଟା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ। ବାଇଣୀ ଭଳି ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ସମ୍ଭାଳିବେ? ନା ନା ନା। କିନ୍ତୁ 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାରରେ ପୁଅ ବୋହୂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବିସ୍ମିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଜ୍ଜିତ ବି ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେପାରୀର ପରବାନା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିପ୍ରାଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଦମ୍ଭ, ଏତେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆହାର ବର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ମଳିନ ଦେଶରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସତେଜ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିପାଟିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ନିରଳସ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ସତେବା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉନି। ସତେବା ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ହିଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ସେ ଗଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ହସାଉଛନ୍ତି, ସଂସାର ଯାକର ସବୁ ସୁଖକର କଥା ପକାଉଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହାହାକାର କରୁଥିଲେ। ବିଚାରୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଯିବା ବେଳେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ ସାହସ, ଦମ୍ଭ, ମନୋବଳ ଦେବାକୁ ତ ହେବ ନା। ସେତିକି ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଫିକା ରଙ୍ଗର ସାଧା ସିଧା ବେଶ ପୋଷାକରେ ବେଶ୍ କରୁଣ ଗମ୍ଭୀର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବାକ୍ କରି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି। ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପାଟି ହୋଇ ଦାଉ ଦାଉ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ପିନ୍ଧି କେତକୀ ଖଇର ପକା ପାନରେ ଓଠ ରଙ୍ଗେଇ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସତେ ଅବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠିବେ। ଅଥଚ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଫୁଟିଯିବାରେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱରରୁ ବିକ୍ରମ ଉଠି ନ ବସିବା ଯାଏ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ପାନିଆ ବାଜୁନଥିଲା। ନର୍ସିଂହୋମ୍ କ୍ୟାବିନ୍ରୁ ବାହାରି ଯିବା ମାତ୍ରେ କରୁଣ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖକୁ ଘୃଣା ଓ ପରିହାସରେ ବିକୃତ କରି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବିଦ୍ରୂପ ଭରା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ମଲା ବୁଢ଼ାଟା ପାଖରେ ଆଉ କି ମୋହ ଲାଗିଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବାହୁନି ବସିବେ? ପୁଅମାନେ ତ ପାରିଗଲେଣି, ଏକୁଆରକେ ବଳି, ବୁଢ଼ୀର ଆଉ ଅଭାବ କ'ଣ? ବୁଢ଼ା ତ ରଖିଯାଇଛି ଅଜସ୍ର, ବରଂ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଢ଼ାର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରଠୁ ଦଦରା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବିଚରା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଥର ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ଆରାମରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ମାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବେଶ୍ ଦମ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ 12-14 ବର୍ଷ ତ ସାନ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଏଣେ ଯିବ ଯିବ ବୋଲି ଡାକ ପଡ଼ିଛି, ତେଣେ ବୁଢ଼ୀର ଦେଖ ବେଶ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ମଠା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବୁଢ଼ୀ ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀକୁ ଯାଉଛି। ମନବୋଧ କରି ପିନ୍ଧିଥାଉ ବିଚାରୀ, କାଲି ଏତେବେଳକୁ ତ ଆଉ ପିନ୍ଧିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ସେ କଥା ବୁଢ଼ୀ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସଜବାଜ। କିଛି ରଙ୍କୁଣୀଟାଏ। ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଆଖିକୁ ବି କଥାଟା କେମିତି ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ। ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଗୁରୁତର ହେଉଛି, ବୋହୂର ଫୁର୍ତ୍ତି ଚଞ୍ଚଳତା ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। କିଛି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ, ହେଲେ କିଛି କହିବି ହେଉନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ପତିପ୍ରାଣା ତ୍ୟାଗମୟୀ ବୋଉ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗଣା ବାପାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି କରି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବାର ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିପାରୁନାହିଁ।
अंधार घरे मुह चारिपटे मशांकर गुणु गुणु स्वर भौरी काटिबा परी एमितिक अप्रिय प्रसंगर मृदु स्वर पुओ बोहू झील ज्वाईंकर कान पाखे गुंजरी उठुले भी कथाटा आदौ विश्वासयोग्य हेउनथिला। पिलामाने भाबिथिले सरल विश्वासी बोऊ बोधुए बापा को गुरुतर अवस्थार परिणति एबे सुधा हृदयंगम करि नाही। पूर्व थर परी बापा सुस्थ हो फेरीजे बोली बिचारी मनरे आंट कर बापा सेवारे मन प्राण ढाली देइछि। ता सेवार पराकाष्ठारे बापा क्रमश सुस्थ हो पड़ुछन्ति बोली भ्रमरे पड़ी से निश्चय फूर्ति माति उठी नाना समालोचना व्यंग विद्रूपर सरव्य होछि। हठात अचानक भावे एते बड़ धक्का से केमिति संभाळिब। बापांको पई नुह, बापांको पई आदौ नुह, बोऊ पई चिंतारे घारी होउथिले पिलामाने। विक्रम बाबू भी बुझीपारिथिले तांकर दिन शीत संध्या भली प्रति मुहूर्त संक्षिप्तरू संक्षिप्त हो आसुछि। अथच जीवन को जाबुड़ी धरी रखा भितर अजस्र व्याकुलता। जीवन एते लोभनीय, एते आकांक्षित, एते प्रिय मनुष्य पाखे हाय से चलीजे यही सुंदर मायाभरा पृथ्वी को छाड़ी प्रियजन मान छाड़ी कौन एक अजଣା स्थल को जोठार से केबे फेरबे ना। 71 वर्षर जीवन गोटे पलक भली केते शीघ्र चलीगला सते से कौन बंची पारते ना 80, 90, 110 बा ताठू बेसी किछि वर्ष अथवा अनंत काल तांको बंचाई रखिबार किछि उपाय कौन नाही। तांकर समस्त संचित अर्थ बदले से केवल चाहती पलक पलकर समष्टि आउ किछि काल पई बंची रहिबा लागि। जीवनर मोह आगे पुत्र कन्या पत्नीकर मोह केड़े तुच्छ मन होछि सते सते से कौन सुस्थ हो घर को फेरबे नहीं केबे आउ। डाक्तर नर्स पुओ झील बंधु परिजन समस्त मुह एकापरी मिथ्या सांत्वना दे समस्ते कहते भयर किसी कारण नहीं, सब नर्माल, तुम सुस्थ हो बाबा। अथच समस्त मनर कथा पढ़ी जाऊे हाय आपण चलीजे सुंदर पृथ्वी को छाड़ी आमर सबू उद्यम को व्यर्थ करी आमर चारा कौन अच्छी अवस्था आमर आयत्तर बाहर आम दुखित आम मर्माहत ईश्वर पादपद्म तुम स्थान पाओ। मिथ्या सांत्वना भितर सत्य बेसी स्पष्ट हो उठुची। स्वामींकर विपन्न हृदयर जंत्रणा ठारू आसन्न मृत्युर आशंका जे बेसी भयंकर भाव जंत्रणादायक हो उठुची एक मध्य बेस बुझीपारती स्वर्णलता। बुझे ना किपरि क्रमागत 50 वर्ष धरी जो मनीषटीर तरुण प्रौढ़ वृद्धावस्थार मर्म कथा से निर्भुल भाव में पढ़ी आछंती आज भूल हेब केमिति। किंतु मृत्यु को तो भय करी घोड़ाई हो पड़ी रहिले तो मृत्यु दया परवश हो बाट भांगी चलीज ना। मृत्यु को साहस सहित सामना करिबारे हुए तो मृत्युर भयंकारिता कम होउथिबो। बंधु परिजन विक्रम बाबू आगे बसी सहानुभूतिर कंठ आर्द्र करी जेतेबेले मुह सुखाई प्रश्न करती केमिति लगुछि हठात एमती कौन हो गला जे। स्वर्णलता तांको मुहरु कथा झांपी नहीं कहती केमिति लगुछि बोली पचारिबारे कौन अच्छी। ए संसार को बहु वर्ष भोग कर सारूँ आम दुहे बहुत सुख पाइछु, बहु अयस आडंबर आनंद उल्लास भोग करिछु। ए पुराना संसार देखिबाई अनुभव करने आमर बाकी आउ कौन अच्छी। आमर कौ आशा बा अपूर्ण अच्छी एणिक सबू देह घसरा 70-72 वर्ष आम पृथ्वी को भोग कलुनी। एक कथा कौन कम कथा कलिजुगे 60 टपिले केड़े भाग्यर कथा। ये देख आम जगह केते केते कम बयसर सांग साथी बंधु परिजन चलीगले अधा बयस अपूर्ण जीवन अवशेष नहीं। से दृष्टि आम तो केड़े भाग्यवान। अति स्वल्पभाषिणी नारीटीर प्रगल्भता बंधु परिजन को अबाक कर दिए। स्वर्णलता से भ्रूक्षेप नक पुणी कहती ए शरीर हूँ रोगर घर, किए जाने केतेबेले कहार कौन अवस्था हम। जन्म परी जरा व्याधि मृत्यु ये तो संसार नियम गोटी गोटी करी सबू नियम तो मानि नीचु नीरवरे आसु। रोग व्याधि जरा मृत्यु भय कौन मनीष देह बही कहार रोग नहीं कि आमर कि अमर हो रही कि आम अमर हवा। स्वर्णलता दम नियंती सतेबा बहु कष्ट उठी पड़ी से अनेक बाट धाई पुणी कहते 60-62-70 बास आउ बंचिले कष्ट। शारीरिक मानसिक उभय दृष्टि मनीष जेते दीर्घायु हम सेते दुखी हम। ये देख नित्यानंद बाबू कथा 95 वर्ष है
ଆଖି ଆଗରେ ପୁଅ ଝିଅ ଜୋଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବିଚରା। 70-75 ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯିଏ ଯେତିକି ବୟସରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସୁଖ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାଲିଯାଏ ତାରି ଜୀବନ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଛାଡ଼ ଆମ କଥା, ଆମେ ତ ସଂସାର ସଙ୍ଗେ ସବୁ ମୋହ ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲୁଣି। ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡାକରା ଆସିବ ସେତେ ଭଲ। ବରଂ ତମ କଥା କୁହ, ତମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ତ? ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଭାବନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁରା ନାରୀ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅବଶୋଷ ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ତ ନାହିଁ, ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ବେଶ ଭୋଗ କଲିଣି, ଏଣିକି ଚାଲିଯିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର ଏ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ପଛରେ ତାଙ୍କର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର କାରୁଣ୍ୟ ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ବିକ୍ରମ ବାବୁ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏପରିକି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ସୀମା ନଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ବହୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସ୍ମୃତି ଭରା ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ପୁଅ ଝିଅ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଉର ପ୍ରତିବ୍ରତା ଏବଂ ସେବା ଯୋଗୁଁ ବାପା ଜମଦ୍ୱାରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଛାଡ଼ ପାଇବେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଭାବୁଥିଲେ ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ 72ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପୂଜା କରାଇବେ ବୋଲି। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ବେଳୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଘେରିଗଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ବିବର୍ଣ୍ଣ ବିଭତ୍ସ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟଙ୍କାରିତା ପଲକ ମାତ୍ରକେ ବୁଝିନେଲେ। ବିବଶ ହୋଇ ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କର। ଜୀବନରେ ପୁଣି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ବେଦନା, ହେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଶେଷ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଶେଷ କରିଦିଅ। ଶେଷ ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଗିଥିଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଦରକାର। ବୋଉ ଘର ଭିତରେ ଗହଳି ବେଶୀ ହେଉଛି, ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଠାରୁ ବେଶୀ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାପା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ବେଳକୁ ଗଳା ତାଙ୍କର ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। ବାରଣ୍ଡାର କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଦୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ। ଘର ଭିତରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ କଥାଟା ଜଣେଇବ କିଏ, କେମିତି? ମଝିଆ ପୁଅ ମନ ଦମ୍ଭ କରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ସ୍ୱରକୁ ସ୍ଥିର ନିର୍ବିକାର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ବୋଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର 2 ବାହୁକୁ ଧରି କୋଳେଇ ନେଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଗତ ଅବାଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଧାରାକୁ ଚାପି ନେବାର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ କରି ହାରି ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସବୁଦିନିଆ ସ୍ନେହ ସଜଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଉ ବାପା? ହଁ ସେ ବି ଯିବେ। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ଏଠି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁ ଚାଲ ଘରକୁ, ବାପା ପଛରେ ଆସିବେ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ତେବେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପୁଅ ମୁହଁକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ବୋଉର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼େଇ ପୁଅ କହିଲେ, ଏଠି ଆଉ ଆମ କାମ କ'ଣ? ତୁ ଆଗ ଚାଲ ନା ଘରକୁ, ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଯେ? ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ଆସିଲା ଝରଝର। ଅବାଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ ବେଦନାରେ ବୋଉର ସଂଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଅଥଳ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ କୂଳ ପାଇଗଲା ଭଳି ସ୍ୱସ୍ତିର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି କପାଳରେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲ। ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ କେତେ ମୁଁ ନ ଡାକିଛି, ରାତି ଦିନ। ଯିଏ ଖରା ଟିକେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଘୋଳେଇ ହେଲେ ଘର ପକ୍କା ଉଠା କରନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ହୃଦୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି କେମିତି ସହିପାରିଲେ? କି ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ସୁକୁମାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ଲୋକଟାକୁ ତିଳ ତିଳ କରି କଷ୍ଟ ଭୋଗେଇବାକୁ? ଯଦି ଶେଷ କଥା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? ସେ ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯାହା ହଉ ଏବେ ତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ତ? ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ? ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇନି ତ? ବୋଉକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ବୋଲି ମନଦମ୍ଭ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ପୁଅ
पिलांक भली भो भो कांदिले बोऊ को कुंडली धरी। स्वर्णलता तागिद कले, अरे बाइयाटा कांदुचु कहीं से कौन एमती कष्ट पाते हाँ कष्ट तुम सब कहीं बुझीच से पुण्यवंत लोक सब परिपूर्णता भितर चलीगले मोर कम चिंता नाला तो पुओ बोहू झील ज्वाई नाती नातुणी भो भो ही कांदुंट विक्रम को नुहे स्वर्णलता को घेरी। स्वर्णलता पथर आखिर समस्त को चाहती से पानी ना मुहर बिड़ी बिड़ला खाली प्रश्न तांकर बेसी किसी कष्ट होनी तो से शांति जाइए तो अरे कहीं देख देहरे कौटी आ कि कष्ट रही जाए नहीं तो समस्ते भो भो ही डका पारी कहते बो तू कांदुन कहीं तू कांदुनु कहीं बो बाप ते छाड़ी चली गले लो बो से आउ केबे फेरबे नहीं तू एणिके एका बो तू एणिके एका तू तथापि टिके कांदी पारुनु तू कांद बो तू कांद तू हृदय कौन पत्थर रे गढ़ा बो। स्वर्णलता तथापि मध्य कांदी पारु नाहांती। स्वामी हृदस्पंदन स्थिर हो देह भितर हृदयर स्थिति अनुभूत होउनाही तांको मन भितर आउ कौन आवेगर चिन्ह वर्ण नाई। तेबे कौन विज्ञान सबु तथ्य को भूल प्रमाणित करी एते वर्ष धरी गोटाए हृदय ही दुईटा मनुष्य पे काम करुला। धन्यवाद श्रोता बंधु, कहानीटी ये समाप्त होती। आशा करुँची आपण मानू निश्चित भल लगी। स्वामी स्त्रीर संपर्क अवर्णनीय। वर्ष वर्ष सांग हो बंचा पर जितेबाला स्वामी स्त्री को छाड़ी चली जाए कि स्त्री स्वामी को छाड़ी परपारी को चली जाए आर जन को बंचा बहुत कष्ट हो पड़े। एत कष्ट हो पड़े सेटा केवल से ही बुझीपारे। राग रुषा मान अभिमान भितर ही भल पाइबार सहित से माने एते गुड़ाए वर्ष सांग हो बंची आज हठात जड़े आउ जन को छाड़ी अफेरा दुनिया को चलीगले आर जन को केते कष्ट पाइब सेटा कौन आम कहीपर आम बुझी भी पारि। तेरे एपरी एक भिन्न रसर कहानी को एते सुंदर भाव श्रीमती प्रतिभा राय लिखि मत बहुत खुशी लगी। तेणु मुझे समस्त सुंदर कहानीटी आनी आशा करुँची आपण मानक कहानी भल लगी। जदि भल लगी तेरे आपण मतामत कमेंट बॉक्स रे निहाती लिखिबे, सेटा बहुत जरूरी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ ए भिडियोटी आपण सांग साथी बंधु परिजन मान सहित शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।